अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की तिलावत से आज की नशिस्त का आगाज़ हो चुका है। आज हम आपके सामने 10वां प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में सूरतुल फातिहा की 6ठी आयत का मुताला करेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर ए अल्लाह तूने इनाम फरमाया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ हमारे नौजवान साथी आज भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप लोग माशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आज हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की 6ठी आयत का। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर ए अल्लाह तूने इनाम फरमाया। ताहम हमेशा की तरह एक मुबारक इरशाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइए कुरान सीखें के हवाले से आइए इस इरशाद का मुताला करते हैं और फिर आज की नशिस्त में सूरह फातिहा की 6ठी आयत को मुताला पेश करेंगे। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कुरान करीम की तरफ दावत दी उसे सीधे रास्ते की हिदायत अता कर दी गई। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जिसने कुरान करीम की तरफ दावत दी उसे सीधे रास्ते की हिदायत अता कर दी गई। बसीरतुल कुरान इसीलिए है कि कुरान की तरफ लोगों को बुलाया जाए। ये नशिस्त मेरे लिए भी है, हमारे साथियों के लिए भी है, आप सब के लिए भी है और अल्लाह हमें तौफीक दे हम दूसरों को कुरान की दावत दें। बसा औकात ऐसा होता है कि लोग बात हमारी सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, कबूल नहीं करते, कोई बात नहीं, मगर ये हदीस बता रही है जिसने कुरान करीम की तरफ लोगों को बुलाया उसे सीधे रास्ते की हिदायत दे दी गई। शायद लोग उसकी बात न सुने, कबूल न करें, कोई बात नहीं, मगर जो बुला रहा है कुरान हकीम की तरफ उसे सीधे रास्ते की हिदायत अता होगी। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए आज अपना मुताला आगे बढ़ाएं। सूरतुल फातिहा की 6ठी आयत हमारे ज़ेरे मुताला। सबसे पहले रब्ते आयत को जानने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 5 में हिदायत की दुआ का जिक्र है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ का बयान था, जबकि आज जो आयत नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं इस आयत में हिदायत के लिए नमूने का बयान है। एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिस। हिदायत की दुआ पिछली आयत में आ गई। आज जो आयत हम पढ़ रहे हैं 6ठी आयत, इसमें हिदायत के नमूने का बयान है। नेस हिदायत की वजाहत की गई है। क्या बात हिदायत है, क्या तर्ज अमल हिदायत है, जिसकी तुम दुआ कर रहे हो वो हिदायत किस तौर पर तुम्हारे सामने होनी चाहिए, क्या नमूना है, वो है जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के अल्फाज में हमारे सामने बात आई। तो हिदायत की दुआ पिछली आयत में और हिदायत का नमूना और हिदायत की वजाहत आयत नंबर 6 में हमारे सामने आ रही है। नाज़रीन किराम, रब्ते आयत के बाद हमेशा की तरह तारुफ पर चलते हैं। इस आयत में किन पहलुओं पर गुफ्तगू होगी, आइए तारुफ पर निगाह डालते हैं। पहली बात, अल्लाह ताला ने हर दौर में किताब और रसूल दोनों को भेजा। जब भी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई 7 रसूलों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा है। दूसरी बात, सीधे रास्ते के लिए अफराद की भी जरूरत होती है। जहां किताब जरूरी है वहां अफराद भी जरूरी हुआ करते हैं। कहते हैं ना, तरबियत के लिए किताबें भी इस्तेमाल की जाती हैं और तरबियत के लिए तरबियत करने वाले भी जरूरी हुआ करते हैं। सिरात मुस्तकीम किताब और सुन्नत के मजमूए का नाम है। ये बहुत कीमती बात है। अकीदा रिसालत पर पिछली नशिस्त में बात हुई थी, आज मजीद उस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। किताब जमा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मजमूए को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। अगली बात, निज़ाम दीन की तकमील किताब और उसवे रसूल से होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जो दीन अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो बुनियादी तौर पर 2 बातों का मजमुआ है। 2 बातों से निज़ाम दीन की तकमील होती है, एक अल्लाह की किताब कुरान हकीम और एक उसवे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, ये तारुफ के हवाले से चंद पहलू हमारे सामने आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें जब भी नाजिल फरमाई रसूलों को भेजा। फिर हमने जानने की कोशिश की सीधे रास्ते के लिए
अफराद की ज़रूरत भी है। किताब और सुन्नत को जमा करें तो सिरात मुस्तकीम मुकम्मल होता है, और किताब और उसवे रसूल को जमा करें तो निज़ाम दीन मुकम्मल होता है। नाज़रीन किराम गौर फरमाइएगा, आज की गुफ्तगू में सुन्नत का जिक्र बार बार आएगा। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। अगला उन्वान देखते हैं। अगला उन्वान है किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, रिजालुल्लाह अल्लाह के लोग। क्या मतलब? अल्लाह वाले लोग। रिजाल कहते हैं लोगों को, अल्लाह वाले लोग जिनका ताल्लुक अल्लाह से कायम, जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलते हों, जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम फरमाया हो। तो किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह ये उलमा इस्तेमाल फरमाते अल्फाज जो आपके सामने रखे गए। इसमें पहली बात, इंसानों की तरबियत के लिए महज किताब काफ़ी नहीं होती। देखिए, माँ बाप को भी तरबियत करना होती है ना बच्चों की। क्या किताबें मौजूद नहीं है? मौजूद हैं। इंटरनेट पे प्रोग्राम्स मौजूद नहीं है? मौजूद हैं। वेबसाइट्स मौजूद नहीं है? मौजूद हैं। DVD CD सब कुछ मौजूद है। मगर क्या कभी सिर्फ किताब और CD और DVD और इंटरनेट की वेबसाइट से तरबियत हो सकती है बच्चों की? जब तक कि माँ बाप खुद अपना रोल प्ले ना करें। तो तरबियत के लिए महज किताब काफ़ी नहीं होती। दूसरी बात, बहुत कीमती बात, कभी भी कोई इल्हामी किताब रसूल के बगैर नाजिल न की गई। कभी भी ऐसा ना हुआ कि किताब आ गई हो और रसूल ना आए हों। नाज़रीन नोट कीजिएगा, बहुत कीमती नुक्ता है। ये तो मुमकिन है एक नबी तशरीफ ले आए हो, किताब ना आई हो, पिछली किताब जारी रहे। बनी इसराइल की तारीख में बहुत मरतबा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई, उनके बाद सैकड़ों अंबिया आते रहे, वही किताब चलती रही। ये तो साबित है, ये तो मुमकिन है नबी आए हो अलैहिस्सलाम, किताब ना आई हो। मगर कभी भी ऐसा ना हुआ कि किताब आ गई हो और साथ रसूल ना आए हो। तो किताब लाजिमन रसूल के साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमाया करते थे। चुनाचे तीसरी बात, सिरात मुस्तकीम के लिए किताब और अफराद दोनों की जरूरत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता ए अल्लाह उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो सिरात मुस्तकीम के लिए किताब भी जरूरत उसकी है और अफराद भी जरूरी हैं। दोनों को जमा करेंगे तो सिरात मुस्तकीम की तकमील होगी। फिर सीधे रास्ते के लिए इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी जरूरी है। यही तो इस आयत में बात आ रही, अल्लाह उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो सीधे रास्ते के लिए इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी जरूरी है। जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया उनके पीछे पीछे चलेंगे तो सीधे रास्ते पर चल सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, ये गुफ्तगू हमारे सामने आई किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के हवाले से। अल्लाह की किताब, उसकी पैरवी भी ज़रूरी, और अल्लाह वाले लोग, अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग, अल्लाह के साले और नेक बंदे, उनकी पैरवी भी ज़रूरी है। अब आइए बहुत अहम गुफ्तगू, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? जाहिर बात है आप और हम भी चाहेंगे उनमें शामिल होना, और अल्लाह ताला खुद वज़ाहत फरमा रहे हैं कि इनके रास्ते पर चलना होगा। तो सवाल पैदा होता है कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? कुरान हकीम से ही जवाब मिलता है। आइए देखते हैं। यह है सूरत निसा आयत नंबर 69। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये सूरह निसा आयत नंबर 69। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह और रसूल की इताअत करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो कोई अल्लाह और रसूल की इताअत करे तो ऐसे ही लोग आखिरत में उन मकबूल बंदों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। और ये क्या ही अच्छे रफीक हैं। चार अफराद का जिक्र आया, चार किस्म के लोगों का बयान आया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। यह है सूरह निसा की आयत नंबर 69। अब यहाँ एक उसूल हम समझ लें तफसीर के हवाले से। नाज़रीन किराम आप नोट भी कीजिएगा, उलमा ने ये उसूल बयान फरमाया, अल कुरानु युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कुरान का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से की तफसीर करता है, वजाहत करता है। कई मरतबा ऐसा होता है कुरान खुद एक आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाता है किसी और मुकाम पर उसकी वजाहत फरमा देता है। कभी ऐसा भी होता है कि एक आयत एक मुकाम पर आए तो दूसरे मुकाम पर खुद कुरान हकीम उसकी वजाहत भी आ जाए। आज जो हम आयत
ज़ेर मुताला अपने सामने रख रहे हैं वो है सूरह अल-फातिहा की आयत नंबर 6, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता है अल्लाह उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब सवाल यह है कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? तो कुरान की ये आयत वजाहत कर रही है। सूरह निसा आयत नंबर 69 क्या वजाहत कर रही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो ये वो लोग होंगे जिनको अल्लाह उन मकबूल बंदों में शामिल फरमाएगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और इनाम याफ्ता कितने किस्म के अफराद बयान हुए? 4, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। नाज़रीन किराम, ये उसूल है अल कुरान युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कि कुरान का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। अल फातिहा की आयत नंबर 6 में इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र आया, उनकी वजाहत कुरान ने फरमा दी सूरह अन-निसा आयत नंबर 69 में। बात को आगे बढ़ाते हैं तो ये इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र सूरह निसा आयत नंबर 69 में आ गया। कितने किस्म के अफराद का बयान? 4। अब आइए इन पर बात करते हैं। इनाम याफ्ता 4 गिरोहों का जिक्र। पहला गिरोह किसका है? अंबिया का। ये कौन? अल्लाह के चुने हुए बंदे। कभी भी कोई अपनी ख्वाहिश से, अपनी मेहनत से नबी नहीं बना, कोई नहीं बन सकता था। अल्लाह ने चुना है इंसानों में से अपने मखसूस बंदों को। इसीलिए कहा जाता है कि नबूवत वहबी शय है, यानी अल्लाह की अता से मिलती है, कसबी शय नहीं है। वहबी शय है, अल्लाह अता करता था तो मिलती थी किसी को। कसबी शय नहीं कि इंसान अपनी मेहनत से बना ले, अपने आप को नबी या नबी का दर्जा हासिल कर ले, मुमकिन नहीं। अल्लाह के चुने हुए बंदे हुआ करते थे। ताहम नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका। रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो पहला गिरोह किसका हुआ? अंबिया का। दूसरा गिरोह सिद्दीकीन का। इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोवर्ट्स। क्या मतलब? जिनका मिजाज गौर व फिक्र करने वाला हो। मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। ये अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि जिसका मिजाज गौर व फिक्र वाला होगा उसका अमल का मिजाज, ये मतलब नहीं होगा, लेकिन किसी एक रुख पर तवज्जो ज्यादा हुआ करती, इंक्लिनेशन या फोकस ज्यादा हुआ करता है। तो सिद्दीकीन कौन? जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनका मिजाज गौर व फिक्र करने वाला होता है। अगर रसूलों में देखें ना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़न नबिया कुरान ने कहा, और मूसा अलैहिस्सलाम को देखें तो रसूलन नबिया कहा। वो हम बात कहेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे चलकर तफसील बयान करेंगे। तो सिद्दीक मिजाज में कैसा मिजाज होता है? गौर व फिक्र करने वाला, जैसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामला। तीसरा गिरोह कौन सा है? शुहदा का। इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स जिनके मिजाज में जोश और हरकत हो, जोश, हरकत, भाग दौड़ दिखाई दे। मूसा अलैहिस्सलाम को रसूलन नबिया कहा गया, रसूल नबी। उनके मिजाज में जोश, जज्बा, हरकत दिखाई देती। और अगर सहाबे कराम में देखे तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जोश, जज्बा, हरकत वाला मामला। तो शुहदा एक मिजाज का मामला भी है कि जिनके अंदर जोश, जज्बा और हरकत ज्यादा दिखाई दे। एक्सट्रोवर्ट्स उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। चौथा गिरोह सालिहीन। कौन लोग हैं ये? नेक लोग जो मेहनत से सिद्दीक और शहीद का दर्जा पाते हैं। आम नेक लोग, नेकियां करने वाले, कोई मिजाज के एतबार से गौर फिक्र करने वाला होगा तो कहेंगे उसमें सिद्दीकियत का मिजाज है, और किसी में जोश, जज्बा, हरकत वाला मिजाज होगा तो हम कहेंगे शहीद मिजाज वाला है। ये 4 किस्म के गिरोहों का जिक्र आया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। इन 4 गिरोहों पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। अच्छा, पहला दरवाजा तो बंद हो चुका, कौन सा वाला? नबूवत वाला। अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नेक बनना चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, और मिजाज के एतबार से कोई सिद्दीकियत वाले मिजाज की तरफ होगा, गौर फिक्र करने वाला, सिद्दीकियत मिजाज वाला होगा, गौर फिक्र करने वाला, और कोई शुहदा वाले मिजाज का हामिल होगा, भाग दौड़ वाला। तो नेक बनने का दरवाजा तो खुला हुआ है ना। अल्लाह ताला हमें अपने नेक लोगों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, ये 4 गिरोहों का जिक्र आया जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, जिनकी तरफ इशारा सूरह निसा की आयत नंबर 69 में हुआ। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बहुत अहम बातें आपकी खिदमत में रखना मकसूद है। ताहम और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे हैं सूरतुल फातिहा की 6ठी आयत के हवाले से। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका ए अल्लाह जिन पर तूने इनाम फरमाया।
इनाम याफ्ता लोगों पर हमारी गुफ्तगू हुई। सूरह निसा आयत नंबर 69 की रोशनी में 4 गिरोहों का जिक्र आया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं मजीद। अब हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे जिस मौजू पर, वो ये है कि दौरे हाजिर का बहुत बड़ा फितना, इनकार सुन्नत व हदीस। आज भी हमारे माशरे में ऐसे चंद लोग, कहीं आम लोगों में, कहीं मीडिया में, कहीं सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा में इंटेलेक्चुअल्स में और पढ़े लिखे लोगों में नजर आते हैं, जिनका ये कहना है, क्या ये कहना कि कुरान के सिवा किसी और शय की हाजत नहीं है। कुरान इज इनफ फॉर अस, वी नीड नथिंग मोर देन द होली कुरान। कुरान काफी है भाई हमारे लिए, और किसी शय की हमें जरूरत नहीं है। नाज़रीन किराम, इस फितने को फितने इनकारे हदीस कहा जाता है, और ऐसे फितने में मुब्तला लोगों को मुनकिरीन सुन्नत या मुनकिरीन हदीस कहा जाता है। इन लोगों का दावा है, जो कि बातिल दावा है, कि कुरान हमारे लिए काफी है, हमें इसके सिवा किसी और की जरूरत नहीं है। ये बातिल दावा इसलिए मैंने कहा कि कुरान हकीम से ही कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में दलाइल पेश किए जाएंगे, जिससे मालूम होता है कि सुन्नत व हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर न कुरान समझ आ सकता है, न कुरान पर अमल करना मुमकिन है। यह है आज के दौर का बहुत बड़ा फितना। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। और आइए इस बात को मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि किताब व सुन्नत की अहमियत क्या है। चंद आयात कुरानी के हवालों से हम ये समझ रहे हैं कि सबसे बढ़कर इनाम अल्लाह का रसूलुल्लाह पर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल का नमूना कामिल नमूना है हमारे लिए। अल्लाह के रसूल की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी थी कि आप कुरान की वजाहत फरमाएं। अल्लाह के रसूल जो कुछ फरमाते थे वो वही के मुताबिक होता था। अल्लाह के रसूल जो कुछ करते थे वो भी वही के मुताबिक होता था। नाज़रीन किराम, नोट फरमाइएगा, ये 6 बातें मैंने अर्ज की हैं, 6 मुकामात कुरान से आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और सुन्नत रसूल की जो अहमियत है, किताब के साथ सुन्नत रसूल की जो अहमियत है, खुद किताब से कुरान हकीम से आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, सूरतुल कौसर आयत नंबर 1, इन्ना आअतैनाकल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। मारूफ इसकी तशरीह तो है हौज़े कौसर। अल्लाह उससे जो जाम रिसालत में आप अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को पिलाएंगे, अल्लाह ताला हमें भी उन उम्मतियों में शामिल फरमाए। और एक और मुराद भी ली गई, खैर कसीर अता फरमा दी। खैर की तमाम तर कसरत अल्लाह ने किसको अता फरमा दी? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बात ये मैंने क्यों अर्ज की, इनाम याफ्ता लोगों की बात हो रही ना, कि किताब के साथ इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी करनी। सबसे बढ़कर अल्लाह का इनाम किस पर हुआ? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उनकी पैरवी तो सबसे बढ़कर करनी होगी, तब जाके सिरात मुस्तकीम हमें मिल सकेगा और उस पर हम चल सकेंगे। दूसरा मुकाम, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21, बहुत मशहूर आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो हिदायत के लिए कामिल नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये कलाम अल्लाह ने नाजिल फरमाया ना, और अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत करो। अल्लाह ने खुद आके सिखाया हमें, क़तअन नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा किताब की तशरीह के लिए भी, और नमूना बना दिया उन्हें हमारे लिए। जैसे ये करें वैसे तुम करो, इनका नमूना कामिल है, ये करोगे तो अल्लाह की बंदगी हो सकेगी। 2 मुकामात हो गए। तीसरा, सूरह निसा आयत नंबर 80, कुरान कहता है मन युतिउ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह ताला की इताअत है। नाज़रीन नोट कीजिए इन रेफरेंसेस को, बहुत कीमती मुकाम। ये सूरह निसा की आयत नंबर 80 आपकी खिदमत में पेश की गई। नमाज हम किसके लिए अदा करते हैं? अल्लाह के लिए। अकीमुस्सलाह अल्लाह का हुक्म है। तरीका किससे लेते हैं? रसूलुल्लाह से लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुनकिरीन सुन्नत कुरान से नमाज का तरीका भी हमें नहीं बता सकते। कुरान में रुकू का लफ्ज मौजूद है, सजदे का लफ्ज मौजूद है, क़याम का लफ्ज मौजूद है। क्या रकअतों की तादाद लिखी है कहीं? पहले क़याम होगा कि रुकू होगा कि सजदा लिखा है कहीं? क़याम में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या लिखा है कहीं? कितने रुकू होंगे, कितने क़याम होंगे, कितने सजदे लिखा है कहीं? तो ये मुनकिरीन सुन्नत तो कुरान से नमाज का तरीका भी नहीं बता सकते, तो कुरान पर अमल करेंगे कैसे?
یہ قرآن بتا رہا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ 3 مقامات ہو گئے، آئیے چوتھا مقام سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے آپ کے سامنے نقطہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کی تشریح فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کی تشریح فرمائی۔ دوبارہ میں آیت کوٹ کر رہا ہوں، ناظرین کرام آپ بھی توجہ فرمائیے گا، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، 2 الگ الگ باتیں اس میں آئی۔ ایک بات آئی یتلو علیہم آیاتہ، نبی علیہ السلام آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، پڑھنا، ریسیٹیشن، ایک بات ہو گئی۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ناظرین ہمارے جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں MBA بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اور عثمان BS کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے جب، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، جب ایک استاد کلاس میں آتا ہے، ایک ٹیکسٹ بک اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ ٹیکسٹ بک کھلواتا ہے، اسٹوڈنٹس کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ پیج نکالو، پیج نمبر فلاں پہ فلاں پیراگراف پڑھو، وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے نا، وہ اس کو واضح کرتا ہے کہ اس پیراگراف میں یہ بات ہے، اس سینٹنس کا یہ مطلب ہے۔ یہ جو وہ وضاحت کرتا ہے، کیا وہ کتاب کا حصہ ہوتی ہے یا کتاب کے علاوہ کوئی شے ہوتی ہے؟ کتاب کے علاوہ شے ہوتی ہے نا، یعنی ایک ہے ٹیکسٹ بک کا ٹیکسٹ اور ایک ہے اس کی ایکسپلینیشن، ایک ہے کتاب کا متن، ایک ہے کتاب کی وضاحت۔ کیا یہ دونوں ایک ہی بات ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں 2 الگ الگ باتیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم یعنی تشریح بھی کرتے ہیں۔ نہ جانے منکرین سنت کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 5واں مقام کتاب و سنت کی اہمیت کے حوالے سے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، بہت پیارا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی وہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ جو زبان رسالت پر جاری ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس کو ہم نے یہاں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا۔ اس کائنات میں کسی شخصیت کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخصیت کا ہر قول ہر فرمان اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ یہ بات صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہی جا سکتی ہے۔ چھٹی بات اس ضمن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 203، ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ بے شک میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اسے ہم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے وہ بھی وحی کے مطابق ہوتا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، پچھلی آیت سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق، اور اب ہم نے سورہ اعراف آیت نمبر 203 کا مطالعہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی کے مطابق۔ انگلش میں کہا جائے گا آپ کی ذات مبارکہ مکمل طور پر ڈیوائنلی گائیڈڈ اینڈ سپروائزڈ ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق ہے، وحی کی نگرانی میں ہے، وحی کے تابع ہے۔ آپ کا ہر قول بھی وحی کے مطابق اور آپ کا ہر عمل بھی وحی کے مطابق۔ یہ بات کسی ذات کے بارے میں نہیں کی جا سکتی سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ناظرین کرام یہ میں نے 6 مقامات آپ کی خدمت میں رکھے سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے، ورنہ تو قرآن بہت سارے مقامات پر یہ وضاحتیں ہمارے سامنے فرماتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کتاب کے ساتھ سنت رسول بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، انعام یافتہ لوگوں پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس امت کے بہترین افراد کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر تو انعام کس پر ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ کے بعد انبیاء علیہ السلام کا گروہ۔ مگر جب اس امت کی بات کرتے ہیں تو جمعے کا خطبہ ہم سنتے ہیں نا،
جمعے کے خطبے میں کچھ الفاظ آتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو فیملیئر لگیں گے۔ ناظرین حضرات جو بھی جمعے کی نماز میں جاتے ہیں اور وقت پر پہنچ کر اور جاگ کر عربی خطبہ اگر سنتے ہو، ہمارے نیند بہت آتی ہے نا کیونکہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم توجہ سے خطبہ سنتے ہو تو یہ الفاظ آپ کو مانوس لگیں گے، فیملیئر لگیں گے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دور تو میرا دور ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ بہترین جو ان کے بعد ہوں گے، صحابہ کے بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعین، ماشاءاللہ۔ پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین۔ ناظرین کرام، اس امت کے 3 بہترین گروہوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے لکھا ہے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ صحابہ کرام وہ جو رسول اللہ کے دور میں حالت ایمان میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں، تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ کبھی آپ نے الفاظ سنے ہوں گے اسلاف یا سلف صالحین۔ اسلاف یا سلف صالحین اس امت کے وہ نیک لوگ جو گزر چکے۔ اسلاف سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دین کے بارے میں فرسٹ ہینڈ نالج کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس۔ قرآن ان کے دور میں نازل ہوا، رسول اللہ ان کے درمیان موجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا جو معاشرہ قائم ہوا اس کی تربیت کس نے فرمائی؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام سے قریب ترین 2 جنریشنز کون سی ہیں؟ تابعین اور تبع تابعین۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، آج ایسے ایسے فتنے ہمارے دور میں، کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صاحب یہ فلاں آیت تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فلاں مسئلہ تو آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ بہترین ادوار صحابہ کرام کے، تابعین اور تبع تابعین کے، یہ سلف صالحین، یہ اسلاف، یہ بہترین لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو سنا، سمجھا، عمل کیا، ہم تک پہنچایا۔ اور آج کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ 1400 برس تک کسی کو فلاں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، فلاں آیت سمجھ نہیں آئی اور میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف اور حماقت والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسے بے وقوفوں سے اور حماقت زدہ لوگوں سے اور فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انعام کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام فرمایا یہ نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات، ہر خیر اور کمال اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلی آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہر خیر اور کمال اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، بدی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین کرام اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے نا۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا جواب دینا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مغالطہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ شیطان کو بھگانے یا اس سے بچنے کے لیے تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مگر مؤذن نے پکارا آؤ نماز کی طرف، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی توفیق کے بغیر میں نماز کی طرف نہیں آ سکتا۔ جب وہ پکارتا حی علی الفلاح تو بھی کیا جواب دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں فلاح نہیں پا سکتا۔ تو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی وہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات اس ضمن میں، یہ تسلیم کر لینے سے انسان تکبر و غرور سے بچ سکتا ہے۔ جب میں یہ مان لوں کہ مجھے
नमाज अदा करने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। जब मैं मान लूं कि मुझे दीन सीखने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। जब मैं ये मान लूं कि मुझे खैर की तरफ बढ़ने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। तो बड़ाई आएगी दिल में? नहीं, मगर खन्नास आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, गुरूर पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला उससे मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, और हर खैर को, खूबी को हम अल्लाह की तरफ ही मंसूब करते रहेंगे, उसका शुक्र अदा करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह तकब्बुर से और गुरूर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लेगा। नाज़रीन किराम, आज एक और अहम बात इसी आयत में आने वाले एक लफ्ज़ के हवाले से समझते हैं। हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। अनअमता, नाज़रीन किराम, अरबी ज़ुबान बहुत रिच, बहुत वसी ज़ुबान है, और ज़रा ज़बर ज़ेर की गलती से मफ़हूम और मानी बदल जाते हैं। सूरह फातिहा में क्या लफ्ज़ है? अनअमता, ता पर क्या है? ज़बर। अनअमता, ता पर क्या है? ज़बर। ये तो सही है। आइए जो गलतियां हो जाती हैं कुछ उस पर तवज्जो कर लें। सही लफ्ज़ क्या है? अनअमता, ए अल्लाह तूने इनाम फरमाया। ये तो सही है, दुरुस्त है, ए अल्लाह तूने इनाम फरमाया। अगर कोई कह दे अनअमतु, अस्तगफिरुल्लाह, ता पे क्या है? पेश कर दी उसने। क्या कह दे? अनअमतु, इसका तर्जुमा पता है क्या होगा? मैंने इनाम किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सही बात क्या थी? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। कोई अनअमता की जगह अनअमतु पढ़ दे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिन पर मैंने इनाम फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह, गलत है। और तीसरा पॉसिबल मामला क्या हो सकता है जो गलती हो जाए? अनअमती, ताकि नीचे को क्या पढ़ दे? ज़ेर। अनअमती पढ़ दे, ये भी गलत है। इसका तर्जुमा क्या है? तुम एक औरत ने इनाम किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनअमती गलत है, ये तुम एक औरत ने इनाम किया, ये गलत है। तो सही क्या है? अनअमता। लेकिन कोई अनअमतु पढ़ दे, कोई अनअमती पढ़ दे, तो इससे भी मफहूम बदल जाएगा। नाज़रीन किराम, हमें अपनी तजवीद को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कुरान हकीम को सही पढ़ने की कोशिश करना, उसको सीखना, इसे तजवीद कहा जाता है। इसकी अहमियत सामने आ गई। ज़रा ज़बर ज़ेर पेश की गलती हो जाए तो कितना मफहूम बदल जाता है। कई मरतबा कुफरिया मफहूम, शिरकिया मफहूम भी पैदा हो जाता है। यकीनन जानबूझकर तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता, अनजाने में तो हो जाता है। दुनिया जहाँ की बातें सीखते हैं, उलूम सीखते हैं, फ़नून सीखते हैं, साइंसेस सीखते हैं, न जाने क्या कुछ सीखते हैं, अल्लाह के कलाम को सही पढ़ने की कोशिश करना और उसको सीखने के लिए मेहनत करना, ये भी आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह किसी दर्जे में सूरतुल फातिहा की 6ठी आयत का कुछ बयान हमारे सामने आ गया। हस्ब मामूल एक छोटा सा हमारा सेगमेंट होता है कुरानी मालूमात का। आइए देखते हैं आज इसमें हम क्या समझ रहे हैं। कुरान करीम की सबसे तवील आयत सूरतुल बकरा आयत 282 है, 282। कुरान करीम की सबसे तवील आयत सूरतुल बकरा आयत 282 है, और इसको आयतुद्दीन कहा जाता है। दीन, दीन लिखते हैं ना, तो दाल पर जबर लगा दे तो क्या हो जाएगा? दीन। दीन कहते हैं कर्ज को। ये पूरे कुरान की सबसे तवील तरीन आयत है अल बकरा 282, और जिसमें कर्ज, उधार के मामलात के हवाले से गवाह बनाना, लिख लेना, माशी मामलात, कारोबारी मामलात, इस कदर ये अहम है कि कुरान की तवील तरीन आयत इस मौजू पर आई है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 282। नाज़रीन किराम, अब हस्ब मामूल वक्त है सवालात का, और उम्मीद है कि आज भी हमारे नौजवान साथियों के पास कुछ सवालात होंगे जो शायद आपके जहनों में भी पैदा हुए हों। चलते हैं सवालात की तरफ, और सबसे पहला सवाल साद जी, आप हाथ खड़ा करें, बताइए। सर, हम लोग अपनी तजवीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं? माशाल्लाह, बहुत बहुत अमली सवाल है। अभी हमने तजवीद के हवाले से गुफ्तगू की, और अभी साद साहब की तरफ से फौरन सवाल आ गया कि सर हम अपनी तजवीद को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि अल्हम्दुलिल्लाह QTV पर एक प्रोग्राम बहुत अरसे से जारी है, कुरान सुनिए और सुनाइए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के कवायद का जिक्र भी आता है, और लाइव कॉल्स के जरिए लोगों को अपनी तिलावत को दुरुस्त करने और चेक करवाने का मौका भी मैसर आता है, उससे भी इस्तेफादा किया जा सकता है। इसी तरह शर्माने की कोई बात नहीं है। हो सकता है हमारे घर में किसी की तजवीद और तिलावत हमसे बेहतर हो, अगर शौहर की सही नहीं और बीवी की अच्छी है तो बीवी से सीख ले, घर की बात घर में हल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारे बच्चों की तिलावत बेहतर हो गई,
شرم کی کوئی بات نہیں، ہم ان سے سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. حضرات ہیں تو مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب سے کوئی وقت لے لیں. اور دنیا جہاں کے کورسز کے لیے، سبجیکٹس کے لیے ہم لوگ ٹیوٹر تو رکھتے ہیں نا، قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو ٹیوٹر کے طور پر رکھ لیں. اور بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. where there is a will there is a way. اگر نیت خالص ہوگی تو راستہ انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. دوسرا سوال جی عثمان بھائی آپ کی طرف سے کچھ ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہم کیا عمل کریں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے اور عملی سوال ہے ہمارے سامنے کہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ جو گزشتہ انعام یافتہ لوگ ہیں، جو گزر چکے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. اسلاف سے جڑیں، سلف صالحین سے جڑیں. اور ایک اہم بات آئی تھی، انعام یافتہ لوگوں کا بیان سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں آیا تھا. وہاں شروع میں بات آئی مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اللہ ان کو کن میں شامل فرما دے گا؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. مراد یہ کہ جو آپ کا سوال تھا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں کیسے شامل ہوں، تو شرط کیا بیان ہوئی؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی کتاب کی بھی پیروی کرنی ہے اور سنت کی بھی پیروی کرنی ہے. جی آپ بھی کچھ سوال کریں گے؟ جی زبیر بھائی بتائیے. سر ایک بات کافی مشہور ہے کہ احادیث مبارکہ 250 برس کے بعد لکھی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. اللہ اکبر. ناظرین کرام یہ بہت اہم سوال آ گیا ہمارے سامنے. کہا انہوں نے کہ بہت مشہور ہے یہ بات، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی. اور یہ جو انکار سنت کرنے والوں کا ٹولہ ہے نا، اس نے بہت زبان زد عام کر رکھا ہے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 250 برس کے بعد جا کر لکھی گئیں. استغفر اللہ. اسلامی تعلیمات کے حوالے سے شاید اس سے بڑا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا جو لگایا گیا ہو اسلامی تعلیمات پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. جان لیجئے اور نوٹ کر لیجئے، 4 ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، 4 ہی ذرائع سے حدیث رسول بھی ہم تک پہنچی ہے. نمبر 1 حفظ ہوا قرآن، نمبر 2 عمل ہوا قرآن پر، نمبر 3 لکھا گیا قرآن، نمبر 4 تدریس ہوتی رہی قرآن کی. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4. حفظ ہوا، عمل کیا گیا، لکھا گیا اور اس کی تدریس ہوئی. اور چاروں کام رسول اللہ کے دور میں شروع ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے کام ہو گئے؟ 4. انہی 4 ذرائع سے رسول اللہ کی احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حفظ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے لکھا جانا اور تدریس کے ذریعے سے سکھایا جانا. دوبارہ حفظ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے اور تدریس کے ذریعے سے. ناظرین کرام بہت سادہ سی مثال، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود آج تک شاید عقیقے سے متعلق حدیث نہ پڑھی ہو، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ جب مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ عقیقہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارے سامنے بات کلیئر ہوئی کہ 4 ذرائع سے قرآن ہم تک منتقل ہوا، 4 ہی ذرائع سے حدیث ہم تک منتقل ہوئی. اور یہ ذرائع رسول اللہ کے اپنے دور میں اختیار کیے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام مختصراً آخری سیگمنٹس ہمارے سامنے ہیں، حاصل مطالعہ کی جانب چلتے ہیں. چند باتیں جو ہم سمجھ چکے ہیں اس کو دہراتے ہیں. نمبر 1، صراط مستقیم کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کی ضرورت ہے، افراد وہ بھی ضروری ہیں. نمبر 2، قرآن کریم کی تشریح اور عملی تفسیر کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. قرآن کے ساتھ سنت ضروری، سنت تشریح کرتی ہے قرآن حکیم کی. نمبر 3، سلف صالحین سے جڑے رہنا ضروری ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. نمبر 4، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. آپ کا سوال تھا نا کیسے شامل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. 5ویں بات، ہر خیر اور خوبی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اسے اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے تاکہ غرور و تکبر سے بچ سکیں. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ کہاں ہم کھڑے ہیں، آئیے مطالعہ کرتے ہیں. نمبر 1، کیا ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا ماخذ مانتے ہیں؟ ماخذ، سورس. قرآن کی طرح حدیث بھی دین کی تعلیمات کو سیکھنے کا بنیادی ذریعہ. کیا ہم سنت رسول کو دین کا ماخذ مانتے ہیں؟ نمبر 2،
کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہیں گھر میں؟ سیرت کی کتابیں ہیں گھر میں؟ اخبار تو ہم کھولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں، کیا کچھ ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ کے کورس کتنے ہماری گفتگو میں آتے ہیں، غور کرنا ہوگا۔ اگلی بات، کیا ہم اپنے اسلاف پر اعتماد کرتے ہیں؟ جیسے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے، یہ عدم اعتماد کی علامت ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رہے، اسلاف سے جڑے رہنا ضروری۔ چوتھی بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کریں گے تو ہی صراط مستقیم پر رہ سکیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں اور آخری بات، کیا ہم نیک لوگوں سے جڑنے اور پاکیزہ ماحول اختیار کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ نیک لوگوں سے جڑنا ہوگا، a man is known by the company he keeps والی بات ہے۔ ناظرین، آخری دو باتیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا گزشتہ پروگرام میں، قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ اس کے متعلق ایک سوال بھی گزشتہ پروگرامز میں آ چکا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں لکھنا تو نہیں لکھتے ہم، سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں بہت دلچسپ ہے، کن دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ کن دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ یہ سوال آپ کی خدمت میں، جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔